नाजरीन, सोशल इंडिया न्यूज़ की ख़बरों की शुरुआत आज 3 क़ुर्रा की तिलावत कलाम पाक से किया जा रहा है। इनमें जनाब क़ारी मोहम्मद सलीम साहब गंगोह और जनाब क़ारी वक़ार साहब भैसानी और जनाब क़ारी मोहम्मद मुरसलीन साहब पत्थरगढ़ हरियाणा, इन तीनों की थोड़ी थोड़ी तिलावत कलाम पाक पेश की जा रही है। आप भी इस नेक काम में हिस्सा ले सकते हैं। और नेक काम में हिस्सा लेने का तरीका ये है कि सोशल इंडिया न्यूज़ के फ़ोन नंबर 96 27 70 90 14 पर अपने ख़िरात ऑडियो या वीडियो की शक्ल में भेजी जा सकती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअ्मिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित-तौराति वल-इंजीलि वल-क़ुरआन वमन अवफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फ़ास्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिहि वज़ालिक हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وحرام على قرية أهلكناها
حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.